Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Pipit Pertiwi. I'm student of English Department, Faculty of Law, Social Science and Humanity, Darmandalas University. Alright everyone, in this video, I will represent to you the video assignment, the theory and practice interpreting, and this video about the consecutive interpreting. And I use the video President Obama on the fiscal cliff agreement. Hi, everybody, and Happy New Year. I just wanted to take a minute to give you an update on what we were able to achieve this week. In the face of looming deadlines that would have taken a big chunk out of everyone's bottom line, you know my top priority has been preventing a tax hike that would have hit 98% of all Americans in 2013. Halo semuanya dan selamat tahun baru. Saya ingin mengambil sedikit waktu untuk memberitahu Anda tentang apa yang berhasil kami capai minggu ini di tengah tenggat waktu yang mendesak yang akan berdampak besar pada keuntungan semua orang. Anda tahu, prioritas utama saya adalah mencegah kenaikan pajak yang akan berdampak pada 98% warga Amerika pada tahun 2003. Because the last thing middle-class families can afford right now would be to pay upwards of $2,000 more in taxes this year. And thanks to so many of you, because you made your voices heard throughout this debate, we've stopped that middle-class tax hike. But we didn't stop there. We extended tax credits for families with children and tuition tax credits that are helping millions of families pay for college. We extended tax credits for clean energy companies that are creating jobs and reducing our dependence on foreign oil. And we extended unemployment insurance for 2 million Americans who are actively. Karena hal yang terakhir bisa ditanggung oleh keluarga kelas menengah, saat ini adalah membayar tambahan pajak lebih dari $2.000 tahun ini, dan berkat dukungan banyak orang yang telah menyuarakan pendapat selama perdebatan ini, kami telah menghentikan kenaikan pajak bagi kelas menengah. Namun, kami tidak berhenti di situ. Kami memperpanjang kredit pajak untuk keluarga dengan anak-anak dan kredit pajak biaya kuliah yang membantu jutaan keluarga membiayai pendidikan perguruan tinggi. Kami juga memperpanjang kredit pajak untuk perusahaan energi bersih yang menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan kita pada minyak asing, dan kami memperpanjang asuransi pengangguran untuk 2 juta warga Amerika yang aktif mencari pekerjaan. Ever since I took office, my preference has always been to reach a bigger agreement that solves our whole deficit problem in a balanced and responsible way. I'll admit that hasn't always been easy as I had hoped it would be. So instead, we're solving this problem in several steps. Last year, we started reducing the deficit through $1 trillion in spending cuts. And the agreement we reached this week will reduce the deficit even more by asking the wealthiest 2% of Americans to pay higher taxes for the first time in 2 decades. So that's progress. Just recently, Republicans in Congress said they'd never agreed to raise tax rates on the wealthiest Americans. Sejak saya menjabat, preferensi saya untuk selalu mencapai kesepakatan yang lebih besar yang menyelesaikan masalah defisit kita secara seimbang dan bertanggung jawab. Saya akui hal itu tidak selalu mudah, seperti yang saya harapkan. Oleh karena itu, kami menyelesaikan masalah ini secara bertahap. Tahun lalu, kami mulai mengurangi defisit melalui pemotongan belanjaan sebesar $1 triliun, dan kesepakatan yang kami capai minggu ini akan mengurangi defisit lebih lanjut dengan meminta 2% orang terkaya di Amerika Serikat untuk membayar pajak yang lebih tinggi untuk pertama kalinya dalam 2 dekade. Itu adalah kemajuan. Baru-baru ini, anggota Kongres dari Partai Republik mengatakan bahwa mereka tidak pernah setuju untuk menaikkan tarif pajak bagi orang Amerika yang terkaya. We've now raised those rates permanently, making our tax code more progressive than it's been in decades. Obviously, there's still more to do when it comes to reducing our debt, and I'm willing to do more, as long as we do it in a balanced way that doesn't put all the burden on seniors, or students, or middle-class families, but also asks the wealthiest Americans to contribute and pay their fair share. Kami telah menaikkan tarif pajak tersebut secara permanen, sehingga sistem perpajakan kami menjadi lebih progresif daripada yang pernah ada dalam puluhan tahun terakhir. Tentu saja, masih banyak yang perlu dilakukan dalam upaya mengurangi utang negara, dan saya bersedia melakukan lebih banyak lagi asalkan hal itu dilakukan secara seimbang, tanpa membebani seluruh beban pada lansia,
mahasiswa, atau keluarga kelas menengah, tetapi juga meminta warga Amerika yang paling kaya untuk berkontribusi dan membayar bagiannya. Once we get this done, we can get to work on the issues that will determine whether America prospers, not just in the next 4 years, but for the next 40 years. Winding down the war in Afghanistan in a responsible way, reforming our immigration system, and protecting our children from gun violence, freeing ourselves from foreign oil and the harmful effects of climate change, reforming our schools, and opening the doors of higher education to more Americans. In other words, making sure this country remains a place where you can make it if you try. Setelah kita menyelesaikan hal ini, kita dapat memulai menangani isu-isu yang akan menentukan apakah Amerika akan sejahtera tidak hanya dalam 4 tahun ke depan, tetapi juga untuk 40 tahun ke depan. Mengakhiri perang di Afghanistan dengan cara yang bertanggung jawab, mereformasi sistem imigrasi kita, melindungi anak-anak kita dari kekerasan senjata, membebaskan diri kita dari ketergantungan pada minyak asing dan berdampak bahaya pada perubahan iklim, mereformasi sekolah-sekolah kita, dan membuka pintu pendidikan tinggi bagi lebih banyak warga Amerika. Dengan kata lain, memastikan negara ini tetap menjadi tempat di mana Anda bisa sukses jika Anda berusaha. Alright everyone, thank you very much for your attention and participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.